नमस्कार जय जगन्नाथ लिमास किचन को आपण मानक स्वागत। आगक जेहेतु सुदशा व्रत आसूची मुझे आपण मानक 10 पुर दिया मंडा पिठार रेसिपी नहीं आसी भिडटी को स्किप न करी मूल शेष पर्यंत देखूँ। भिडटी जी भल लगे मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ, भिडियो को गोटे लाइक करूँ एवं आपण मानक फ्रेंड्स एवं रिलेटिव सहित शेयर करने जमा भी भूलिए ना। चलतु आरंभ करने प्रस्तुत प्रणाली। प्रथमे आम ये देखा 10 पुर में कौन कौन नहीं। प्रथम ये गोटे नड़िया को कोरिकी नहीं जाइए, सहित किसी गुड़ एवं गोटे गिना छेना ता सहित अदा कोरिकी नहीं जाइए एवं ता सहित नहीं 8-10 गोलमरीच एवं ता सहित 8-10 गुजराती। आम ये गोलमरीच और गुजराती को छेचिक व्यवहार करवा। ता सहित नहीं जाइए किसी काजू एवं किसी किसमिश ता सहित गजामुग अल्प किसी एतिकी सहित आम आउ गोटे जिनस ये आड करवा सेटा है घी। आम ये सब मिसेले 9 प्रकार हो जाऊँगी। ता सहित घी मिसई ना, घी मिसई ने आमर ये पूरा 10 प्रकार रही आपण मैंने ये चाहिए कदली व्यवहार करेंगे। मो पाखे जेहेतु अवेलेबल नाला मुझे पकई ना। यही सब गोटे को स्किप करके कदली या जगह आड करेंगे। सुदशा व्रत माने तो 10 पुर देकी ही मंडा पिठा बना जाए। मुझे 10 पुर नहीं जाइए, आपण मैंने ये तो देखिए सब जानीपारे। मुझे काजू को छोट छोट खंड करके भांगी नहीं। आम ये चाउल को बाटी नबा, ग्राइंडिंग कर नबा। मुझे गुंड बनई ना चाउलर जमी चलैकी बनाती सेटा मु बनई ना। मुझे चाउल को पिठ भली बनईकी पिठा बनई। यहाँ बनइबा बहुत सहज। से प्रथमे ये ग्लास रे मापिकी 1.5 ग्लास चाउल 3-4 घंटा पूर्वर भिजई नहीं। चाउल को 2-3 थर भल भाव धोई नेला परे तापरे मु 3-4 घंटा भिजई नहीं एवं 3-4 घंटा पर ये चाउल आमर भल भाव भिजी जाइए। मु चाउल को आउ 2 थर भल भाव धोई नहीं। एबे से अल्प अल्प पानी देकी पानिया करके बाटी नबा, जमीती आम चकुली पिठा बनाती। पानी अधिका कि कम हेल्ले कौन असुविधा ना। आम जेहेतु अधिका टी पानी देके बाटी नेले यहाँ जल्दी हो जाए। मुझे जेहेतु 1.5 ग्लास नहीं चाउल से हिसाब से आमको 3 ग्लास पानी दरकार पिठा बनवाई। मुझे पिठा बाटापी गोटे ग्लास पानी नहीं से मोर आधा ग्लास रु भी कम अच्छी। जी पानी बड़ी आम जमा भी फिंगा ना से रखी नवा। तापर ये आम पूरा प्रस्तुत करवा। मुझे गैस ऑन कर गोटे कड़ाई बसई नहीं। अल्प किसी पानी देलापर मुझे गुड़ को देदेई। जेहेतु मु खंड गुड़ नहीं से पानी अधिका दे नहीं। गुड़ भल भाव मेल्ट हो गलापर मुझे सब पूर को आड कर केवल घी को छाड़ी पूरा टी प्रस्तुत हो गलापर आम से घी आड करवा। बाकी सब जहाँ रखी से सब को मुझे नहीं। एबे आम किसी समय एमती चलई नवा जमी नड़िया पानी अंश सब सुखीज। तापर मुझे छेना को नहीं। छेना को देलापर आउ थे भल भाव मिसई नौथबा। आपड़ जमा भी पूर बनैला बेले कड़ाई को जमा छाड़ी जी ना, कहीं यहाँ तलू लगिज जदि पूरा आउ खायापी भल लगे ना। तेणुक आप सब एमती गैस पाखे ही रे पूरा जिते बनाऊँच। तापर मुझे नहीं गुजराती और गोलमरीच को छेचिकी। आपण तो बहुत प्रकार मंडा पिठा बनाऊे। यही थे चूना प्रस्तुत न करी आम यही भाव में थे निश्चय ट्राए करूँ। देखिए पिठा आपंकर बहुत नरम हवा सहित बहुत टेस्टी लगी था। पिठा पूरा धरिले हाथ को पूरा नरम लगी था, खायापी बहुत टेस्टी होता है। तेणुक यही भाव में थे ट्राए करूँ। देखिए यापर आपको बेस परिश्रम करने पड़ोनी कि चाउलर चूना प्रस्तुत करने आपको पड़ो ना। पूर्व पानी सुखीगला मुझे घी गोटे चामच दे नहीं, गोटे छोट चामच नहीं। तापर ताको भल भाव में आउ थे घी सहित सबको मिसई नवा। ये आमर पूरा पूरा प्रस्तुत हो गला। पानी पूरा सुखीगला। या बेसी सुखिला बनवानी पूरा बेसी झुरा हो गले भल लगे ना। प्रस्तुत हो गलापर आम ये गोटे प्लेट को बाहर कर नवा और पूरा को भल भाव में ठंडा हाँपाई दबा। पूरा ठंडा है ही पिठा बनवा। आम जी समय खली बनवा ता भर आमर पूरा ठंडा हो जाए। आपण पूरा को टी फैन तले रखीदे चलो। पूरा ठंडा हो गलापर आम पिठा प्रस्तुत करवा। ये करी को मुझे भल भाव में धोई नहीं से मापिकी जो ग्लास मापिकी चाउल नहीं से ग्लास मापिकी आ 2 ग्लास पानी नहीं जाइए एवं जो बाकी रही अल्प टिके पानी ताको नहीं जाइए। आम ये पिठा प्रस्तुत करने आमर जमा 3 ग्लास पानी दरकार। आम पिठा प्रस्तुत कला बेले गोटे ग्लास पानी नहीं से अल्प किसी बची जाता से अल्प किसी पानी को आम ये आड करदे। तापर पानी गरम होगापर आम से लुण आड करवा स्वाद अनुसार। पानी ये देखो भल भाव में फुटी आसला। मुझे गोटे चामच दे देसी गुआ घी दबा द्वारा कड़ई जल्दी छाड़ी जाए जंतणी जमा भी कड़ई लगी न थाए। ये पानी जेहेतु भल भाव में फुटी आसला मुझे बाटिक रखि पिठा को धीरे धीरे आड करवा। एकाथरे आप देदेनि, एकाथरे देदेले ये जल्दी मुंडा हो जाए। धीरे धीरे गोटे हाथ में चलाऊा और गोटे हाथ में पिठा को ढालुवा।
এইଭଳି ଭାବରେ ପିଠା ବନେଇଲେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଜନ୍ତଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ପିଠଉଟି ବହଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ଏତେ ପାଣି ହେଇଗଲା କେମିତି କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଭାଗ ମାପ ଠିକ୍ ରଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଖଳି ଆମର ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଟାକୁ ଜନ୍ତଣି କହନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଯେତିକି ଆପଣ ଚାଉଳ ନେଇଥିବେ ତା'ର ଡବଲ୍ ପାଣି ନେବେ। ସେତିକି ପାଣିରୁ ଆପଣ ପିଠଉ ବାଟିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ବାକି ଯାହା ପାଣି ରହିଲା ଆପଣ ତାକୁ କରେଇରେ ଦେଇକି ଜନ୍ତଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ତଣି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ ଏବଂ ବହୁତ ନରମ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ଏଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଜନ୍ତଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଜନ୍ତଣି। ଏଇଠି ଜନ୍ତଣି ମଧ୍ୟ ଆମର କରେଇ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଜମା ବି ତଳୁ ଏଇଟା ଲାଗୁନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେବା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଇଠି ତ ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇବା। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଇଠି ପଦ୍ମଫୁଲ ମଣ୍ଡା ପିଠା ମଧ୍ୟ ବନେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି ସବୁ ଜନ୍ତଣିକୁ ଏବଂ ଜନ୍ତଣିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ଏଇଟା ବହୁତ ନରମ ଥାଏ। ପିଠା ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବାନି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ଏଠି ପଦ୍ମଫୁଲ ମଣ୍ଡା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ରୁଟ୍କୁ ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଆଣିଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଟ୍ରୁଟ୍କୁ ଦେଇ ନେଇଛି ସବୁକୁ ଏବଂ ଛାଣି ନେଇ ଛାଣି ନେବା ଦ୍ୱାରା ବିଟ୍ରୁଟ୍ରେ ଯାହା ବି ରସ ଥାଏ ସବୁକିଛି ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଠି ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କରେଇ ବସାଇ ନେଇଛି। କରେଇରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ନେଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମରକୁ ବସାଇ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ କଭର କରି ନେବା। ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ଭିତରେ ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଜନ୍ତଣିକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ଜନ୍ତଣି ଆମର ପୁରା ନରମ ଅଛି ଆମକୁ ଏଇଠି ଜମା ବି ଚକଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜନ୍ତଣିରୁ କିଛି ହାତରେ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଟୋରୀ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ପୁରକୁ ଦେଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ପୁର ବହୁତ ସାରା ଦେଇଛି। ମୋତେ ପୁର ଅଧିକା ହିଁ ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପୁର ଅଧିକା ଦେଇକି ବନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପୁର ଅଧିକା କିମ୍ବା କମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ବନେଇ ପାରିବେ। ପିଠାରେ ପୁର ଅଧିକା ଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପୁର ଦେଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ପୁର ଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବନେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବନି କି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଠାକୁ ସମାନ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଗୋଲ ପାରିବେ ସେତେ କରିବେ ପିଠାଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଲ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କରିକି ବନେଇଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ। ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେ ପିଠାକୁ ଗୋଲ କରିନେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇଯାଉଥିବେ, ତେବେ ଯାଇ ପିଠାଟି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଉପରୁ ଜମା ବି ଫାଟ ଦେଖାଯିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଟିକେ ବି ଫାଟ ଉପରୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନିଯାଇଛି ସବୁ ପିଠା। ମୁଁ ଏଇଠି ଯେତିକି ପିଠା ଦରକାର ମୋର ମୁଁ ସେତିକି ପିଠା ବନେଇ ନେଇଛି। ବାକି ଯନ୍ତଣି ମୁଁ ରଖି ନେଇଛି ଆମେ ପଦ୍ମଫୁଲ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଦେଇ ନେବା ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟିମର ଉପରେ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଉପରେ ରଖି ନେଇଛି ପିଠାକୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ପିଠାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ନେଇଯିବି ଏବଂ 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ କଭର କରି ନେବା। ପିଠାଟି ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଅତି ବେଶୀରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଆମର ଜନ୍ତଣି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। এইଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ପିଠା ତୁଳା ପରି ନରମ ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ପିଠାକୁ ଦେଇ ନେଇଛି ଏବଂ କଭର କରି ନେଇଛି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାହାର କରିକି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇ ନେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଜନ୍ତଣି। ଜନ୍ତଣି ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଜନ୍ତଣି ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଆମେ ସେସବୁକୁ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଚକଟି ନେବା, ଯେମିତି ଜନ୍ତଣି ସହିତ ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ରସ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଚକଟି ନେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଳା ହାତରେ ନେବା, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ଏବଂ ତାକୁ ହାତରେ ସେପ୍ ଦେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ପଦ୍ମକଢ଼ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା କରିକି ବନେଇବା। ଏଇଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବନେଇଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼ ଟାଇପ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବା। ଏବେ ଆମେ ପାଖୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲା ଭଳି ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେବା।
पाखुड़ार सेप दे नबा जेमिति पाखुड़ा पद्म पाखुड़ा थाए ठीक से भली भाव में गोटे सेप देकी बनै नबा एवं ताकू आमे कढ़ तैयारी करिसेंती जोटा ता सहित जॉइंट करि नबा। एभली भाव में बनवा तो बहुत टिके टाइम टेकिंग लगी थाए टिके समय लागिला किंतु बहुत ही सुंदर देखा जाउथला पिठाटी हमर। प्रथमे ये मु 4-5टी पाखुड़ा एकाथरे बनै नेछि तापरे गोटे गोटे करके पाखुड़ा को मु सब जॉइंट कर नौछि। ऊपर पाखुड़ाटा को जॉइंट करू नाही तल साइड्रु पाखुड़ा को सब भल भाव में चापी नौछि। आपण देखिक तो जानि पारुथुबे मु को भली भाव में प्रस्तुत करूछि। मु एठी 5-6 पाखुड़ा नेकी पिठाटी को तैयारी करिछि। एठी देखंतु पिठाटी हमर केते सुंदर देखा जाउछि। पद्म फूल भली देखा जाउछि कि नाही आपण मते कमेंट बॉक्स रे जणेबे आपण मानकु पिठाटी केमिति लागिला। मते तो पिठा तैयारी कला बेले बहुत खुशी लागुथाय देखिया पय बहुत सुंदर लागुथाय पूरा पद्म फूल भली ही देखा जाउथाय। मते आपण मानकु केमिति लागुछि मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणेबे। जमा भी भूलिबे नाही मो मंडा पिठाटी केमिति लागिला पद्म फूल मंडा पिठाटी। एई भली भाबरे मु बाकी मध्ये आउ किछि बनै नेछि आउ दुईटी बनै नेछि अधा फुटिला भली पद्म एवं बाकी आउ जहा रहिला ताको सब कढ़ टाइप रे बनै नेछि। बेसी टाइम लागुथारु मु आ बेसी बनै पारि नाही सब फूल भली बनै पारि नाही सेथिपाई इठी आपण मानकु देखै दउछि। देखंतु केते सुंदर देखा जाउछि ना पिठा गुडी को मोर। इया भितरे हमर 15 मिनिट पाखापाखि हे गलानी पिठा गुडी को बहुत बढ़िया भाव में सिझी गलानी। किछि समय परे मु इठी गैस मध्ये ऑफ करि देइथिली 15 मिनिट परे। तापरे देखंतु इठी टिके ठंडा हला परे मु पिठा बाहर करूछि किना गरम थिला बेले बहुत ही नरम थाए आपण जमा भी हाथ धरि के बाहर कर परिबे नै संगे संगे पिठा फाटी जिवो। सेथिपाई आपण टिके छाड़ी देबे जेते बेले ठंडा हे जिवो टिके पिठा सेते बेले आपण आराम से हाथ रे बाहर कर परिबे। तापरे मु से करेरे अल्प टिके पानी देकी कवर कर नेथली पानी जेते बेले पुन थरे फुटी आसला तापरे मु सेथिरे देई नेछि सब पिठा को एवं आउ 15 मिनिट पाखापाखि एई पिठा को मध्य स्टीम करि नबा कवर करि नबा पिठा को भल भाव में। एठी हमर प्रस्तुत हो जाइछि दुई प्रकारर मंडा पिठा। भली भाव में एही सुदशा व्रत रे आपण निश्चय प्रस्तुत करंतु। देखा बा पुनी गोटे नुआ वीडियो सहित सेते पळे चाहे विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी।